ఇప్పుడు మన మధ్యలో ఉన్నటువంటి భాగ్యలక్ష్మి సిస్టర్ ఒక పాట పాడతారు. పాట పాడి దేవుని నామాన్ని మహిమపరుస్తారు. భాగ్యలక్ష్మి సిస్టర్ మీరున్నారా? ఓకే, 1 minute అన్నారు. సో వెయిట్ చేద్దాం. గ్రేస్ అండి. ఓకే, మనం ఈరోజు అరేంజ్ చేసిన ఆ సిస్టర్ కి ఐ థింక్ ఫోన్ నెట్వర్క్ ఏదో ప్రాబ్లం ఉందట. సో మెసేజ్ చేశారు. మనమైతే ఫస్ట్ దేవుని వాక్యం వినడానికే ప్రిఫరెన్స్ ఇద్దాము. 8:35 అయిపోయింది ఆల్రెడీ. అండ్ మనకి ట్రాన్స్లేషన్ కి అలాగే సిస్టర్ చెప్పడానికి టైం సరిపోదు కాబట్టి సో మనం డైరెక్ట్ గా మెసేజ్ లోకి వెళ్దాము. సో షైనీ సిస్టర్ ఓకే కదా? ఆర్ యు రెడీ షైనీ సిస్టర్? ఓకే, షైనీ సిస్టర్ రెడీగా ఉన్నారు. Grace auntie, are you ready? Shall we start? Yeah, I'm ready. Okay, so now it's time for us to listen the word of God. I request you all to please concentrate and listen the word of God. And Shiny sister, please help us in translating the message. Thank you. Okay. Can I start now? Yes, sister, yes. Okay. ദൈവനാമം മഹത്വപ്പെടുമാറാകട്ടെ. ഈ സൂമിൽ കൂടി എന്നെ കേൾക്കുന്ന എല്ലാ പ്രിയ സഹോദരിമാർക്കും കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ സ്നേഹവന്ദനം അറിയിക്കുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ എല്ലാ പുതുവത്സര ആശംസകളും നൽകുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. കഴിഞ്ഞ വർഷം നമ്മൾ ഇന്ന് കടന്നുപോയി. ദൈവം നമ്മെ എല്ലാവരെയും അതാ സ്ഥാനങ്ങളിൽ സൂക്ഷിച്ചു, പരിപാലിച്ചു, ആത്മീയവും ഭൗമികമായുള്ള നന്മകൾ തന്നു. അതൊക്കെ ഓർത്ത് നമുക്ക് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാം. దేవుని నామం మహింపరచబడును గాక. ఈ జూమ్ ద్వారా నన్ను నా మాట వినే మీ అందరికీ కూడా శుభాలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను. అలాగే మీ అందరికీ కూడా నూతన వత్సర శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను. గత సంవత్సరం మనల్ని విడిచి వెళ్ళిపోయింది. ఆ సంవత్సరం అంతా దేవుడు మనల్ని కాచి కాపాడారు. దేవుడు చేసిన ప్రతి ఒక్క మేలుని, ఆత్మీయమైన మేలుని, ఉపకారం లాంటి అన్నిటిని బట్టి మనం దేవునికి కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లిద్దాం. വിവാഹ ജീവിതത്തിൽ സ്ത്രീകൾക്കുള്ള പങ്ക് എന്ന വിഷയമാണല്ലോ നാം പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. మన మ్యారేజ్ లైఫ్ లో స్త్రీల యొక్క పాత్ర, కుటుంబ జీవితంలో స్త్రీల యొక్క పాత్ర గురించి మనం నేర్చుకుంటున్నాం కదా. ഭർത്താവിന് തക്ക തുണ, ഭർതൃപ്രിയ എന്നീ విషయങ്ങളെ పറ്റി നാം ചിന്തിച്ചു. మన భర్తలకి సాటి అయిన సహాయంగా మనం ఉండాలి, అలాగే భర్తల్ని ప్రేమించే వాళ్ళంగా ఉండాలి. ఈ రెండు విషయాలు మనం నేర్చుకున్నాము. ഇന്ന് ഭർത്താവിന് കീഴ്പ്പെടുക എന്ന വിഷയമാണ് എടുക്കാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ఈ రోజు మనం నేర్చుకోబోయే విషయం ఏంటంటే మనం భర్తలకి మనం లోబడి ఉండాలి అనే విషయం గురించి మనం నేర్చుకుందాం. దయచేసి మీ మైక్లు మ్యూట్ లో పెట్టండి. మీకు ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే లాస్ట్ లో అడగవచ్చు. అంతవరకు కూడా దయచేసి మీ మైక్స్ మ్యూట్ లో పెట్టండి అందరూ. കീഴ്പ്പെടുക എന്നാൽ അധികാരത്തിന് കീഴ്പ്പെടുക എന്നാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്.
లోబడి ఉండడం అంటే ఒక అధికారం ఉంటది, దానికి మనం లోబడి ఉండాలి అని ఈ వాక్యం ద్వారా మనకు అర్థమవుతుంది. നമുക്ക് ഇഷ്ടമാണോ അല്ലയോ എന്നുള്ളതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല കീഴ്പ്പെടേണ്ടത്. మనకి ఇష్టమా లేదా, మనకి ఇష్టం ఉంటే లోబడచ్చు లేదంటే లేదు అన్నది కాదు. നമ്മുടെ മേൽ അധികാരമുള്ള ആൾ പറയുന്നു എന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കീഴ്പ്പെടേണ്ടത്. మనకు పై అధికారంలో ఉన్న వాళ్ళు చెప్పారు కాబట్టి మనం లోబడాలి. കീഴ്പ്പെടുക എന്ന ആശയത്തിൽ ബഹുമാനവും അനുസരണവും അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. లోబడుట అన్న మాటలో అందులో విధేయత, అలాగే వాళ్ళకి రెస్పెక్ట్ ఇవ్వడం, ఇవన్నీ ఆ మాటలో మనకి కనపడుతుంది. ഇംഗ്ലീഷിൽ ഹസ്ബൻഡ് എന്ന വാക്ക് ഹൗസ് ബാൻഡ് എന്ന വാക്കിൽ നിന്നാണ് ഉളവായത്. హస్బెండ్ అంటే భర్త. హస్బెండ్ అనే పదం ఇంగ్లీష్ లో హౌస్ బాండ్, ఈ రెండు పదాల నుంచి వచ్చింది. ബാൻഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കെട്ടുവാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനം എന്നാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. మనం బాండ్ అంటే మనకి తెలుసు కదా, ఇట్లా కట్టడానికి మనం ఉపయోగించే ఒక వస్తువు. അതായത് ഭവനത്തെ ഒന്നിച്ച് ബന്ധിച്ച് നിർത്തുവാൻ ഉത്തരവാദിത്വം ഹസ്ബൻഡിനാണ് എന്നാണ് ആ വാക്കുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. అంటే ఒక ఇంటిని కలిపి అందరూ కలిసి మంచిగా ఒక జాయిన్ చేయాలి అన్న ఒక బాధ్యత భర్తది అన్నది ఈ మాట ద్వారా మనకి అర్థమవుతుంది. അതുപോലെ തന്നെ വൈഫ്, ഭാര്യ ഒക്കെയുള്ള ഇംഗ്ലീഷ് വേർഡാണ്. വൈഫ് എന്നുള്ള വാക്ക് വീവ് എന്നുള്ള വാക്കിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടായത്. వైఫ్ అంటే భార్య. వైఫ్ అనే పదం వచ్చింది ఎక్కడ నుంచి అంటే వీవ్ అనే మాట నుంచి వైఫ్ అనే మాట వచ్చింది. വീവ് എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം നെയ്യുക എന്നാണ്. వస్త్రాలు నెయ్యడం, ఈ నెయ్యడం అన్న మాటలో నుంచి వచ్చింది ఈ వీవ్ అనే మాట. ఈ వీవ్ అన్న మాటకి అర్థం నెయ్యడం. ഈ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം ഭവനത്തിലുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി വസ്ത്രം തുന്നുക എന്ന് മാത്രമല്ല, അതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഭവനത്തിലുള്ളവരുടെ ജീവിതം നെയ്ത് മനോഹരമാക്കുക എന്നതാണ് ఈ వాക്കുകൊണ്ട് ఉద్దేశిക്കുന്നത്. ఇంట్లో ఉన్న వాళ్ళకి బట్టలు చెయ్యాలి, బట్టలు నెయ్యాలి అన్న ఒక అర్థం మాత్రం కాదు, వాళ్ళ యొక్క జీవితాలను కూడా అల్లాలి, జీవితాలను కూడా సరి చేయాలి అని ఈ పదం నుంచి మనకి పదం ఒక అర్థం. ദൈവം പുരുഷനെയും സ്ത്രീയെയും തന്റെ സ്വരൂപത്തിലും സാദൃശ്യത്തിലുമാണ് സൃഷ്ടിച്ചത്. పురుషుని స్త్రీని ఇద్దరిని కూడా దేవుడు ఆయన యొక్క సారూప్యంలో సృజించారు. എന്നാൽ കുടുംബത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ സ്ത്രീക്കും പുരുഷനും വ്യത്യസ്തമായ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളാണ് ദൈവം കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. కానీ కుటుంబం జీవితంలో మనం చూస్తే స్త్రీకి పురుషునికి ఇద్దరికి కూడా రకరకాలైన బాధ్యతలు దేవుడు ఇచ్చారు. കുടുംബത്തിലെ നേതൃസ്ഥാനം പുരുഷനാണ് ദൈവം കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. కుటుంబాన్ని నయించే బాధ్యత, లీడ్ చేయాల్సిన బాధ్యత పురుషుడికి దేవుడు ఇచ్చారు. സൃഷ്ടിയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് അത് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. సృష్టిలో కూడా మనకి దీన్ని మనం చూడొచ్చు. ദൈവം ആദ്യമേ സൃഷ്ടിച്ചത് ആദമിനെയാണ്. దేవుడు ఫస్ట్ చేసింది ఆదాంని చేశారు ఫస్ట్. അതായത് സൃഷ്ടിയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം പുരുഷനാണ് ദൈവം കൊടുത്തത്. అంటే ఇక్కడ మనం చూస్తే సృష్టిలో మొదటి స్థానం దేవుడు పురుషునికి ఇచ్చారు. പുരുഷന് തക്ക തുണിയായിട്ടാണ് ഭാര്യയെ സൃഷ്ടിച്ചത്. పురుషుని యొక్క సాటి అయిన సహాయిగా దేవుడు భార్యని చేశారు. ഭാര്യയെ രണ്ടാമതാണ് നിർമ്മിച്ചത്. ఫస్ట్ పురుషుని చేసి తర్వాత భార్యని దేవుడు చేశారు. സൃഷ്ടിയിലുള്ള പുരുഷന്റെ മുൻഗണന കുടുംബത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിലും സഭയോടുള്ള ബന്ധത്തിലും കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. ఈ సృష్టిలో మొట్టమొదటి ప్రాధాన్యత దేవుడు ఎట్లయితే పురుషునికి ఇచ్చారో, అలాగే ఇంట్లో బాధ్యతల విషయంలో, సంఘంలో పరిచర్య విషయంలో కూడా మనకి కనబడుతుంది.
1 തിമോത്തിയോസ് 2-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 12-ാം വാക്യത്തിന്റെ അവസാന ഭാഗം ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു: ഉപദേശിപ്പാനോ പുരുഷന്റെ മേൽ അധികാരം നടത്തുവാനോ ഞാൻ സ്ത്രീയെ അനുവദിക്കുന്നില്ല. അത് 1 తిమోతి 2వ అధ్యాయం എത്ര ആൻറ്റി? 12-ന്റെ 2-ാമത്തെ ഭാഗം. 2-ന്റെ 1 తిమోతి 2వ అధ్యాయం 12వ వచనం చివరి భాగం మనం చూస్తే ఉపదేశించుటకైనను పురుషుని మీద అధికారము చేయుటకైనను ఆమెకి సెలవియ్యను. അങ്ങനെ ഉപദേശിപ്പാനോ ഉള്ള അധികാരം കൊടുത്തിട്ടില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ കാരണം 13-ാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ఎందుకు దేవుడు ఇట్లా ఉపదేశించడానికి కానీ పురుషుని మీద అధికారం చేయడానికి కానీ దేవుడు స్త్రీకి సెలవు ఇయ్యలేదంటే దానికి కారణం 13వ వచనం మనం చూస్తాం. మొదటి ఆదామును తర్వాత హవ్వయు నిర్మింపబడిరి కదా అని. ആദാം ആദ്യം നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടു, പിന്നെ ഹവ്വ. അതായത് ആദാമിന്റെ നേതൃസ്ഥാനത്തെ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് ദൈവം ആദാമിനെ ആദ്യം సృష్టించదు. అంటే మొదటగా ఆదాం సృష్టించబడ్డారు. ఆ నేతృత్వం అది చూసి హవ్వ సృష్టించబడింది కాబట్టి హవ్వాయికి దేవుడు అధికారం చేసే బాధ్యత ఇవ్వలేదు. അതുകൊണ്ട് കുടുംബത്തിലും സഭയിലും നേതൃസ്ഥാനം പുരുഷനാണ് എന്ന് പൗലോസ് അപ്പോസ്തലൻ തന്റെ ലേഖനത്തിൽ പറയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. అంటే ఇక్కడ కుటుంబంలో కానివ్వండి, చర్చిలో కానివ్వండి, నేతృత్వం వహించాల్సింది పురుషుడు. സൃഷ്ടിയുള്ള ബന്ധത്തില് 2-ാമത്തെ കാരണമായിട്ട് പറയുന്നത് ദൈവിക സത്യങ്ങളുടെ വെളിപ്പാട് ആദിയിൽ ദൈവം పురుషനാണ് നൽകിയത്. తర్వాత మనం చూస్తే దేవుని యొక్క మాటలు, దేవుని యొక్క సత్యాలు ఫస్ట్ దేవుడు బయలుపరచింది ఎవరికంటే పురుషునికి. ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 2-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 16-17 വാക്യങ്ങളിൽ അത് പറയുന്നുണ്ട്. ఆదికాండం 2వ అధ్యాయం 16-17 వచనంలో మనం చూస్తే ఆదికాండము 2వ అధ్యాయం 16-17 వచనంలో మరియు దేవుడైన యెహోవా ఈ తోటలోనున్న ప్రతి వృక్ష ఫలమును నీవు నిరభ్యంతరముగా తినవచ్చును, అయితే మంచి చెట్ల తెలివినిచ్చు వృక్ష ఫలమును తినకూడదు, నీవు వాటిని తిన్న దినమును నిశ్చయముగా చచ్చెదవని నరునికి ఆజ్ఞాపించెను. അതായത് നന്മതിന്മകളെ കുറിച്ചുള്ള അറിവിന്റെ വൃക്ഷത്തിന്റെ ഫലം തിന്നരുത് എന്ന കൽപ്പന ആദമിനാണ് ദൈവം കൊടുത്തത്. ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే ఈ మంచి చెట్ల తెలివినిచ్చు వృక్ష ఫలము అది తినకూడదు అని ఫస్ట్ దేవుడు ఆజ్ఞాపించింది ఆదాంకి. ആദാം മുഖാന്തരമാണ് ഹവ്വ ഈ കൽപ്പന മനസ്സിലാക്കിയത്. ఈ హవ్వాకి ఈ ఆజ్ఞ ఎప్పుడు తెలిసిందంటే ఆదాం చెప్పడం ద్వారా తెలిసింది. അവിടെയും ആദാമിനാണ് 1-ാം സ്ഥാനം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. అక్కడ కూడా మొదటి స్థానం దేవుడు ఎవరికి ఇచ్చారంటే పురుషునికి, ఆదాంకి ఇచ్చారు. 3-ാമതായിട്ട് ദൈവം പുരുഷനെയും സ്ത്രീയെയും യോജിപ്പിച്ചുള്ള ബന്ധത്തിലും ആ ബന്ധത്തിൽ പുരുഷനും സ്ത്രീക്കും വ്യത്യസ്തമായ സ്ഥാനമാണ്. നേതൃത്വം വ്യക്തമായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. അവിടെ ആദമിനാണ് നേതൃത്వం കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് సృష్టిയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ. 3వదిగా మనం చూసినట్లయితే వాళ్ళిద్దరిని పెళ్లి ద్వారా కలిపినప్పుడు కూడా నాయకత్వం వహించేది ఆదాం అని మనం చూస్తాం. ദൈവം ഹവ്വയെ സൃഷ്ടിച്ചതിന് ശേഷം ആദാമിന്റെ അടുക്കലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ് ചെയ്തത്. దేవుడు హవ్వని చేసిన తర్వాత దేవుడే ఆదాం దగ్గరికి తీసుకొచ్చారు హవ్వని. ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 2-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 22-ാമത്തെ വാക്യം അത് പറയുന്നുണ്ട്. കൊണ്ടുവന്നു. 2వ అధ్యాయం 22వ వచనం మనం చూస్తే దేవుడైన యెహోవా తన ఆదాము నుంచి తీసిన ప్రకటన స్త్రీని నిర్మించి ఆమెను ఆదాము వద్దకు తీసుకొని వచ్చెను. സൃഷ്ടിയോടുള്ള ബന്ധത്തില് ഈ 3 കാരണങ്ങൾ നമുക്ക് പുരുഷന്റെ നേതൃത്വത്തെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് 3 കാരണങ്ങൾ കൂടെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. ఇక్కడ మనం చూస్తే ఈ సృష్టి గురించి మనం చూస్తే ఇక్కడ ఈ 3 విషయాల ద్వారా మనకేం అర్థమవుతుందంటే దేవుడు నాయకత్వం ఇచ్చింది పురుషునికి. ആദമും ഹവ്വയും പാപം ചെയ്തതിനു ശേഷം കാര്യങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടി വ്യത്യസ്തമായി.
ఆదాము హవ్వలు పాపం చేసిన తర్వాత కొన్ని చేంజెస్ మనం చూస్తాము. നേതൃസ്ഥാനം ആദമിനായിരുന്നു, എങ്കിലും വീഴ്ചയ്ക്ക് മുമ്പ് പല കാര്യങ്ങളിലും അവർ തുല്യരായിരുന്നു. నాయకత్వం ఆదాముకే దేవుడు ఇచ్చారు, కానీ చాలా విషయాల్లో వాళ్ళిద్దరు కూడా సమానంగా ఉన్నట్టు మనం చూస్తాం పాపం చేయక మునుపు. സകല ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 1-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 28-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ അത് പറയുന്നുണ്ട്. ఆదికాండం 1వ అధ్యాయం 28వ వచనంలో ఇది మనకి కనబడుతుంది. ഭൂമിയെ അടക്കി വാഴുവാനുള്ള കൽപ്പന രണ്ടുപേർക്കും കൂടെ ആണ് ദൈവം കൊടുത്തത്. భూమిని ఏలమని చెప్పేది దేవుడు, ప్రతి జీవిని ఏలుడి అని ఇద్దరు కూడా దేవుడు చెప్తున్నారు. 1:28 ഒന്ന് വായിക്കാമോ? 1వ అధ్యాయం 28వ వచనం మనం చూస్తే, దేవుడు వారిని ఆశీర్వదించెను ఎట్లనగా, మీరు ఫలించి అభివృద్ధి పొంది విస్తరించి భూమిని నిండించి దానిని లోబరుచుకొనుడి, సముద్రపు చేపలను ఆకాశ పక్షులను భూమి మీద ప్రాకు ప్రతి జీవిని ఏలుడని దేవుడు వారితో చెప్పెను. അപ്പൊ ഭൂമിയെ വാഴുവാനുള്ള ആ കൽപ്പന രണ്ടുപേർക്കും തുല്യമായ രീതിയിൽ തന്നെ കൊടുത്തു, എങ്കിലും നേതൃസ്ഥാനം ആദമിന് തന്നെയായിരുന്നു. ఇక్కడ మనం చూస్తే భూమిని ఏలండి అని దేవుడు ఇద్దరితో కలిపి ఆజ్ఞ ఇవ్వడం జరిగింది, కానీ నాయకత్వం వహించాల్సింది మాత్రం ఆదమే. എന്നാൽ മനുഷ്യൻ പാപം ചെയ്തതോടുകൂടി അവരുടെ വീഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം പല കാര്യങ്ങൾക്കും മാറ്റം വന്നു. కానీ ఎప్పుడైతే మనిషి పడిపోయాడో తర్వాత చాలా మార్పులు జరగడం మనం చూస్తాం. അതിന്റെ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ കുടുംബത്തിലും ഉണ്ടായി. దాని ద్వారా చాలా ఇబ్బందులు కుటుంబ జీవితంలో కూడా మనకి కనపడుతుంది. സാത്താനാൽ വഞ്ചിക്കപ്പെട്ട ഹൗവ ദൈവത്താൽ വിലക്കപ്പെട്ട പഴം പറിച്ചു തിന്നു ആദമിനും കൊടുത്തു. ఎప్పుడైతే హవ్వ సర్పం ద్వారా పాపం చేయబడిందో ఆ పండు తీసుకెళ్ళి హవ్వ ఆదం కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. ഇരുവരും ദൈവകൽപ്പന ലംഘിച്ച് പാപികളായിട്ട് തീർന്നു. ఇద్దరు కూడా దేవుని యొక్క ఆజ్ఞ మీరి పాపం చేశారు. അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് ആദം ഹവ്വയെ ഭരിക്കും എന്ന് ദൈവം പറഞ്ഞു. తద్వారా దేవుడు ఇక్కడ వాళ్ళకి శిక్ష ఇచ్చినప్పుడు మనం చూస్తాం, ఆదాము హవ్వని ఏలుతారు అని చెప్తున్నారు దేవుడు. ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 3-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 16-ാമത്തെ വാക്യം. 3వ అధ్యాయం 16వ వచనం, ఆదికాండం 3:16 మనం చూస్తే, ఆయన స్త్రీతో నీ ప్రయాసమును నీ గర్భ వేదనను నీ మిక్కిలి హెచ్చించదును, వేదనతో పిల్లలను కందువు, నీ భర్త ఎడల నీకు వాంఛ కలుగును, అతడు నిన్ను ఏలునని చెప్పెను. അങ്ങനെ ഭാര്യ ഭർത്താവിനാൽ ഭരിക്കപ്പെടുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് മാറി. ఇక్కడ మనం చూస్తే ఈ పాపం చేయడం వల్ల భర్త భార్యని ఏలాలి అని ఒక విషయం మనం చూస్తాం. തുല്യതയിൽ നിന്ന് കീഴ്പ്പെടുക, അനുസരിക്കുക എന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് മാറി. ఒక సమానత్వం, ఇద్దరం సమానం అన్న ఒక స్థానం నుంచి లోబడి ఉండాలి అన్న ఒక స్థానంలోకి మారడం మనం చూస్తాం ఇక్కడ. എന്നാൽ ദൈവത്തോടുള്ള വ്യക്തിപരമായ ബന്ധത്തിൽ സ്ത്രീയും പുരുഷനും തുല്യരാണ്. కానీ మనం చూస్తే దేవునితో మన యొక్క బంధం, వ్యక్తిగతంగా మనకున్న బంధం, దాంట్లో దేవుని మనం మధ్యలో ఉన్న బంధం మనం చూస్తే స్త్రీ గాని పురుషులు గాని అందరూ సమానలే. ഗലാത്യ ലേഖനം 3-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 28-ാമത്തെ വാക്യം. గలాతీయులకు రాసిన పత్రిక 3వ అధ్యాయం 28వ వచనం మనం చూస్తే, గలతీ 3:28. അതിൽ യഹൂദനും യവനും എന്നില്ല, ദാസനും യജമാനും എന്നില്ല, ആണും പെണ്ണും എന്നില്ല, നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ക്രിസ്തുയേശുവിൽ ഒന്നത്രേ.
ఇక్కడ ఇందులో యూదుడని గ్రీసు దేశస్థుడని లేదు, దాసుడని స్వతంత్రుడని లేదు, పురుషుడని స్త్రీ అని లేదు, యేసుక్రీస్తునందు మీరందరూ ఏకముగా ఉన్నారు. അതായത് സ്ത്രീക്കും പുരുഷനും ദൈവസന്നിധിയിൽ ചെല്ലുന്നതിനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം എപ്പോഴും ഉണ്ട്. അതിന് പുരുഷനെന്നോ സ്ത്രീ എന്നോ ഉള്ള ഒരു വ്യത്യാസമില്ല. స్త్రీ పురుషులు ఇద్దరు కూడా దేవుని సన్నిధిలో ఏ టైంలోనైనా మనం ఎవరైనా సరే ఎప్పుడైనా దేవుని సన్నిధిలోకి వెళ్ళడానికి, మాట్లాడడానికి, దేవునితో ప్రార్థన చేయడానికి అధికారం మనకి దేవుడు ఇచ్చారు. అందులో ఎలాంటి తేడా లేదు. എന്നാൽ കുടുംബത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ സ്ത്രീക്കും പുരുഷനും വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള സ്ഥാനമാണുള്ളത്. కానీ కుటుంబ జీవితంలో స్త్రీకి పురుషునికి ఇద్దరు కూడా తేడాలు ఉంటాయి, కొన్ని వ్యత్యాసాలు మనకి కనిపిస్తూ ఉంటాయి. പുതിയ നിയമത്തില് അനേക പ്രാവശ്യം ഭാര്യമാർ ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് കീഴ്പ്പെടണം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. కొత్త నిబంధనలో మనం చూస్తే చాలా సార్లు భార్య భర్తలకు లోబడి ఉండాలి అని అన్న విషయం మనం చూస్తాం. എഫേസ്യർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം 5-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 22-ാമത്തെ വാക്യം, ഭാര്യമാരെ ഭർത്താവിന് എന്ന പോലെ സ്വന്തം ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് കീഴടങ്ങുകയും. ఎఫెసీయులకు రాసిన పత్రిక 5వ అధ్యాయం 22వ వచనంలో స్త్రీలారా ప్రభువునకు వలె మీ సొంత పురుషులకు లోబడి ఉండుడి. അതായത് നാം ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് കീഴടങ്ങുമ്പോൾ കർത്താവിന് കീഴടങ്ങുന്നതായിട്ടാണ് കർത്താവ് കാണുന്നത്. మనం మన భర్తలకు మనం లోబడుతున్నప్పుడు దేవుడు దాన్ని ఎలా చూస్తారంటే ప్రభువుకు మనం లోబడుతున్నట్టు, ప్రభు కోసం మనం చేసినట్లు దేవుడు మనకు చూస్తారు. ఎఫెసీయులు 5:24, ఎఫెసీ 5వ అధ్యాయం 24వ వచనం, సంఘము క్రీస్తునకు లోబడినట్లుగా భార్యలు కూడా ప్రతి విషయంలోనూ తమ పురుషులకు లోబడవలను. സഭ ക്രിസ്തുവിനെ കീഴടങ്ങിയിരിക്കുന്ന പോലെ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ఇక్కడ సంఘము క్రీస్తుకి లోబడి ఉంటున్నట్లు అని మనం చూస్తాం. നമ്മുടെ കീഴടങ്ങുന്നതിന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് അത്ര ഉന്നതമാണ് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ఎంతగా మనం లోబడాలి అని అంటే సంఘం క్రీస్తుకు లోబడినట్లు అంతగా మనం లోబడాలని మనకు అర్థమవుతుంది. എഫേസ്യർ തന്നെ 5:33 രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം ഭാര്യയോ കർത്താവിനെ ഭയപ്പെടേണ്ടതാകുന്നു. 5వ అధ్యాయం 33 చివరికి మనం చూస్తే భార్య అయితే తన భర్త యందు భయము కలిగి ఉంటున్నట్లు చూచుకొనవలెను. ഇവിടെ ഭയം എന്നതുകൊണ്ട് സ്നേഹത്തോടു കൂടി അധികാരത്തെ മാനിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. മാനിക്കുകയും ബഹുമാനിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. ఇక్కడ భయం అంటే భయపడి వణుకుచూ ఉండాలని కాదు, కానీ ప్రేమతో ఆయనకి రెస్పెక్ట్ ఇస్తూ ఆయన మాటలు వినాలి అని అర్థం. കൊലോസ്യർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം 3-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 18-ാമത്തെ വാക്യം, కొలస్సీలకు రాసిన పత్రిక 3వ అధ్యాయం 18వ వచనం మనం చూస్తే, ഭാര്യമാരെ നിങ്ങളുടെ ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് കർത്താവിൽ ഉചിതമാകും വണ്ണം കീഴടങ്ങുകയും. భార్యలారా మీ భర్తలకు విధేయులై ఉండుడి, ఇది ప్రభువును బట్టి యుక్తమై ఉన్నది. 1 പത്രോസ് 3-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 1-2 വാക്യങ്ങൾ, మొదటి పేతురు 3వ అధ్యాయం 1-2 వచనాలు మనం చూస్తే, అటువలే స్త్రీలారా మీరు మీ స్వపురుషులకు లోబడి ఉండుడి, అందువలన వారిలో ఎవరైనాను వాక్యమునకు అవిధేయులైతే వారు భయముతో కూడిన మీ ప్రతి ప్రవర్తన చూచి వాక్యము లేకుండానే తమ భార్యల నడవడి వలన రాబట్టబడవచ్చును. ഇവിടെ പറയുന്നത് ഭർത്താവ് അവിശ്വാസിയാണെങ്കിലും ഭർത്താവിന്റെ സ്ഥാനത്തെ മാനിച്ച് ഭാര്യ ഭർത്താവിനെ കീഴടങ്ങിയിരിക്കണമെന്നാണ്. ఇక్కడ ఒకవేళ భర్త దేవుని నమ్మలేదు అన్నా కూడా, విశ్వాసి అయినా కూడా మనం ఆయనకి లోబడాలి అని మనం చూస్తాం. ദൈവദിനത്തിന് എതിരായി പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസിയെ ഭാര്യ അനുസരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. എന്നാൽ മറ്റെല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും കീഴ്പ്പെടുന്ന ഒരു മനോഭാവം ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ്. ఒకవేళ ఒక విశ్వాసి వాళ్ళ భర్త అవిశ్వాసి అంటే కనుక దేవుని వాక్యానికి వ్యతిరేకంగా ఆయన ఏదైనా చెప్తే మనం వినాల్సిన అవసరం లేదు, కానీ మిగతా అన్ని విషయాల్లో
మనం లోబడి ఉండాలి అని మనం వాక్యం సెలవిస్తుంది. പല ഭാര്യമാരും അവിശ്വാസിയായ ഭർത്താക്കന്മാരുടെ മേലെ സുവിശേഷം അടിച്ചേൽപ്പിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ പ്രസംഗിച്ച് രക്ഷയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് ശ്രമിക്കും. చాలా మంది భార్యలు వాళ్ళ భర్తలు అవిశ్వాసులు అయితే వాళ్ళు ఈయన ఎట్లయినా మార్చాలి అని చెప్పేసి ఎట్లా వాళ్ళకి పద్దాగా సువార్త చెప్పడం, వాళ్ళతో ప్రసంగాలు చేయడం చేస్తూ ఉంటారు. എന്നാൽ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഭാര്യമാരുടെ നല്ല നടപ്പിനാൽ ഭർത്താക്കന്മാർ വിശ്വാസത്തിലേക്ക് വരുമെന്നാണ്. కానీ వాక్యం ఏం చెప్తుందంటే మన యొక్క నడవడిని చూసి, మనం మంచిగా మన యొక్క ప్రవర్తన చూసి వాళ్ళు దేవుని നമ്മുకోవాలి, ముందుకు రావాలి అని మనం చూస్తాం. നല്ല നടപ്പെന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിശ്വാസിയായ ഭർത്താവിന് കീഴടങ്ങി ഇരുന്ന നല്ല ഭാര്യയായിട്ടിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. ఇక్కడ మంచిగా నడవాలి అని అంటే ఆయన అవిశ్వాసి అయినప్పటికీ కూడా ఆయనకి లోబడి మంచి మాదిరి వాళ్ళకి చూపించాలి అన్నది అర్థం. പുരുഷന്റെ നേതൃത്വത്തെ കാണിക്കാൻ തക്കവണ്ണം വചനത്തിൽ പറയുന്ന വേറൊരു സംഗതി എന്ന് പറയുന്നത് പുരുഷൻ സ്ത്രീയുടെ തല എന്നാണ് പറയുന്നത്. పురుషుడు నాయకుడు అని చెప్పడానికి మరొక పదం ఎట్లా బైబిల్లో మనం చూస్తే పురుషుడు స్త్రీకి తల అని మనం చూస్తాం. നേതൃത്വം പുരുഷനാണ് എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി പുരുഷനെ തലയായും സ്ത്രീയെ ശരീരമായും വചനത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. పురుషుడే నాయకుడు అని చెప్పడానికి బైబిల్లో వాడిన పదం ఏంటంటే పురుషుడు తల, స్త్రీ శరీరం అన్న ఈ పదాలతో చెప్పబడింది. ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 2-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 24-ാമത്തെ വാക്യം. ఆదికాండం 2వ అధ్యాయం 24వ వచనం మనం చూస్తే ഇവിടെ പറയുന്നത് വിവാഹം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഭാര്യയും ഭർത്താവും ഒരു ദേഹമായിട്ട് തീരുമെന്നാണ്. అంటే ഒന്ന് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാവോ? ഒന്ന് പ്ലീസ്. ഓക്കെ. ഇവിടെ പറയുന്നത് പുരുഷൻ അപ്പനെയും അമ്മയും വിട്ടുപിരിഞ്ഞ് ഭാര്യയോട് പറ്റിച്ചേരും ഒരു ദേഹമായിട്ട് തീരും എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ఆదికాండం 2వ అధ్యాయం 24వ వచనం మనం చూస్తే కాబట్టి పురుషుడు తన తండ్రిని తన తల్లిని విడిచి తన భార్యను హత్తుకొనును, వారు ఏక శరీరమై ఉందురు. ദൈവം ആദമിനെയും ഹവ്വയെയും യോജിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ആദ്യമേ പറഞ്ഞ കാര്യമാണിത്. ఇక్కడ దేవుడు వాళ్ళని ఒకటిగా చేశారు. వాళ్ళకి పెళ్లి చేసిన తర్వాత ఫస్ట్ దేవుడు వాళ్ళకి చెప్పిన మాట ఇది. ഒരു ദേഹം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ശരീരം എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ఒక్క శరీరం, ఇద్దరు ఒకటి అని అంటే ఏక శరీరంగా ఉంటారు అని సెలవిస్తుంది వాక్యం. ശരീരത്തിന് ഒരു തലയുണ്ട്. ఒక శరీరం ఉంది అంటే దానికి ఒక తల ఉంది. തലയാണ് ശരീരത്തിന്റെ എല്ലാ അവയവങ്ങൾക്കും ആജ്ഞ കൊടുക്കുന്നത്. శరీరంలో ఉన్న ప్రతి ఒక్క అవయవాలకి ఆజ్ఞ ఇచ్చేది ఈ తలే. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ ദൈവം മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചതിന് ശേഷം സ്ത്രീക്കും പുരുഷനും ഒരു പേരാണ് കൊടുത്തത്. ആദാം എന്നുള്ള ഒരു പേരാണ് കൊടുത്തത്. దేవుడు స్త్రీని పురుషుని సృజించిన తర్వాత వాళ్ళిద్దరికి కలిపి ఆదాము అని ఒక్క పేరు పెట్టినట్టు మనం చూస్తాం బైబిల్లో. ഇപ്പൊ നമ്മള് മിസ്റ്റർ ആൻഡ് മിസ്സസ് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ മിസ്റ്റർ ആൻഡ് മിസ്സസ് ആദം എന്നാണ് രീതിയിലാണ് ദൈവം അവർക്ക് പേര് കൊടുത്തത്. మిస్టర్ అండ్ మిస్సెస్ అని మనం చెప్తాం కదా, వాళ్ళిద్దరికి ఆదాం హవ్వలు ఇద్దరికి కలిపి దేవుడు ఇచ్చిన పేరు ఏంటంటే మిస్టర్ అండ్ మిస్సెస్ ఆదాం. ഏകദേഹം എന്ന ആശയം പുതിയ നിയമത്തിൽ കുറെ കൂടെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. ఈ ఏకదేహం ఏక శరీరం అన్న పదం కొత్త నిబంధనలో ఇంకా క్లారిటీగా మనం చూస్తాం.
എഫേസ്യർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം 5-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 23. ఎఫెసీయులకు రాసిన పత్రిక 5వ అధ్యాయం 23వ వచనం. ఎఫెసీ 5:23. വായിച്ചോ അത്? എഫേസ്യർ 5:23 വായിച്ചായിരുന്നോ? ఇల్లు వాయికానే. క్రీస్తు సంఘమునకు శిరస్సై ఉన్నలాగున పురుషుడు భార్యకు శిరస్సై ఉన్నాడు. క్రీస్తే శరీరమునకు రక్షకుడై ఉన్నాడు. ഭാര്യ ശരീരവും ഭർത്താവ് തലയുമായ ഒരു വ്യക്തി എന്ന നിലയിലാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. భార్య శరీరం, భర్త తల అన్న ఇలా కలిసిన ఒక్క వ్యక్తి అన్న ఒక మీనింగ్ లో ఇక్కడ మనకి వాక్యంలో చూస్తున్నాం. അത് ക്രിസ്തുവിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ ക്രിസ്തുവാണ് സഭയ്ക്ക് തല. സഭ ആ തലയാകുന്ന ക്രിസ്തുവിന് കീഴടങ്ങിയിരിക്കണം. ఇక్కడ సంఘము క్రీస్తు గురించి కూడా చెప్పినప్పుడు క్రీస్తు సంఘమునకు శిరస్సు, ఈ సంఘం క్రీస్తుకు లోబడి ఉండాలి. అట్లాగే భర్త భార్యకి శిరస్సు, భార్య లోబడి ఉండాలి అని మనం చూస్తాం. സഭ കർത്താവിന് കീഴടങ്ങുന്നത് പോലെ ഭാര്യമാര് ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് കീഴടങ്ങണം. సంఘం ఎట్లయితే క్రీస్తునికి లోబడి ఉందో అట్లాగే భార్య భర్తకి లోబడి ఉండాలి. തല ആജ്ഞകൾ കൊടുക്കുന്ന തലയാണല്ലോ. ശരീരത്തിന് പല അവയവങ്ങളുണ്ട്. ഓരോ അവയവങ്ങൾക്കും ആജ്ഞകൾ കൊടുക്കുന്നത് തലയാണ്. ആ ആജ്ഞകൾ ശരീരം അനുസരിച്ച് കീഴ്പ്പെട്ടെങ്കിലേ ശരീരത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ശരിയായ നിലയിൽ നടക്കുകയുള്ളൂ. ఒక శరీరంలో ఆజ్ఞ అన్ని అవయవాలకి ఆజ్ఞ ఇచ్చే తలే కదా. ఈ తల ఆజ్ఞలు ఇచ్చినప్పుడు అవన్నీ మంచిగా కరెక్ట్ గా సక్రమంగా చేస్తేనే ఆ శరీరం మంచిగా వర్క్ అవుతుంది. അതായത് തലയാകുന്ന ഭർത്താവിന് ശരീരമാകുന്ന ഭാര്യ കീഴ്പ്പെടണം. అంటే తల అయిన భర్తకి శరీరం అయిన మన స్త్రీలు లోబడాలి. അധികാരത്തെ ഭയന്ന് കീഴ്പ്പെടുകയല്ല വേണ്ടത്. ఈ అధికారంకి భయపడి లోబడ్డం కాదు, ബഹുമാനത്തോടും സ്നേഹത്തോടും കൂടെ കീഴ്പ്പെടുകയാണ് വേണ്ടത്. ప్రేమతో ఆదరణతో మనం లోబడాలి. ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും വേദനയുണ്ടെങ്കിൽ തല കൈക്ക് ആജ്ഞ കൊടുക്കും. എന്താ ആജ്ഞ കൊടുക്കുന്നത്? വേദനയുള്ള ഭാഗത്ത് ഒന്ന് തടവി കൊടുക്കുക, തൂത്ത് കൊടുക്കുക എന്നുള്ള ആജ്ഞ കൊടുക്കും. ఉదాహరణకి మనం చూస్తే మన శరీరంలో ఎక్కడైనా నొప్పి వచ్చింది అనుకోండి, నొప్పి వస్తే తల ఆజ్ఞ ఇచ్చింది, చేతులకి ఆజ్ఞ ఇస్తుంది. ఏంటి, అక్కడ కొంచెం మసాజ్ చేయండి, కొంచెం రుద్దండి అని ఒక ఆజ్ఞ ఇస్తుంది. കൈ ആ ആജ്ഞ അനുസരിച്ചാൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? మనం చెయ్యి ఆ ఆజ్ఞ ప్రకారం చేస్తే ఏమవుతుంది? നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ വേദന കുറയും, ശരീരത്തിന് മൊത്തം ആശ്വാസം ഉണ്ടാകും. మనం అక్కడ రుద్దుతాం, తద్వారా ఆ నొప్పి తగ్గిద్ది, మనం కొంచెం రిలీఫ్ వస్తుంది. അനുസരിച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? ఆ పని మనం చేయకపోతే ఏమవుతుంది? ശരീരം മുഴുവനും വേദന അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അത് ശരീരത്തിന് മാത്രമല്ല, അത് തലയ്ക്കും വേദന അനുഭവമായി തീരും. శరీరం మొత్తం ఆ నొప్పి మరీ ఇంత ఎక్కువ అయి చివరికి అది తలకు కూడా ఇబ్బంది కలిగించే పరిస్థితి వస్తుంది. ഇതുപോലെ ഭാര്യമാർ തങ്ങളുടെ ഭർത്താക്കന്മാരെ ബഹുമാനിച്ച് കീഴ്പ്പെടുമ്പോൾ കുടുംബം മുഴുവനും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും. అలాగే భార్య తన భర్తకి ఆయన మాటకి లోబడి ఉన్నప్పుడు ఇంట్లో కుటుంబం అంతా దీవించబడుతుంది. അല്ലെങ്കിൽ കുടുംബത്തിലെ സമാധാനം നഷ്ടപ്പെടും. లేదు అంటే ఆ కుటుంబంలో సమాధానం ఉండదు. ഒരു ഭവനത്തില് രണ്ട് തല പാടില്ല. ఒక్క ఇంట్లో రెండు తల అవసరం లేదు. ഭാര്യയും ഭർത്താവും തലയാകാനായിട്ട് പറ്റില്ല. భార్య భర్త ఇద్దరు కూడా తల అయితే కుదరదు. അങ്ങനെ ആയാൽ രണ്ടുപേരും തമ്മിൽ ആജ്ഞ കൊടുക്കും, അനുസരിക്കാൻ തക്കവണ്ണം ശരീരത്തിന് പറ്റാതെ വരും.
అట్లా చేస్తే ఏమవుతుందంటే ఇద్దరు భార్య ఆజ్ఞ ఇస్తుంది, భర్త ఆజ్ఞలు ఇస్తారు, లోబడ్డానికి ఎవరు ఉండరు, కుటుంబంలో చాలా ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి. അപ്പൊ തമ്മിൽ അങ്ങനെ ആജ്ഞ കൊടുക്കുന്നു, പക്ഷെ ശരീരത്തിന് അത് ആജ്ഞ സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് പറ്റുന്നില്ല. അപ്പോൾ കുടുംബത്തില് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകും, കലഹങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. ఒకళ్ళనొకళ్ళు అట్లా ఆజ్ఞ ఇస్తా ఉంటే శరీరానికి అది స్వీకరించడానికి లోపడడానికి కుదరదు. అప్పుడు ఇంట్లో చాలా ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి. യേശുക്രിസ്തുവും സഭയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ പറ്റി അല്പം കൂടെ പറയാം. క్రీస్తు సంఘము మధ్యలో ఉన్న బంధం గురించి మనం కొన్ని విషయాలు నేర్చుకుందాం. എഫേസ്യർ ലേഖനം 5:23-24 ക്രിസ്തുവും സഭയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ, ഭർത്താവും ഭാര്യയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ സാമ്യപ്പെടുത്തി ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ఇక్కడ 5వ అధ్యాయం ఎఫెసీ 5:23-24 వచనంలో మనం చూస్తే క్రీస్తు సంఘం, క్రీస్తుకి సంఘానికి ఉన్న బంధం, భర్తకి భార్యకి ఉన్న బంధం, ఈ రెండు పోల్చి చెప్పడం జరిగింది. ക്രിസ്തു ശരീരത്തിന്റെ രക്ഷിതാവായി സഭയ്ക്ക് തലയാകുന്ന പോലെ ഭർത്താവ് ഭാര്യയ്ക്ക് തലയാകുന്നു. క్రీస్తు సంఘమునకు శిరస్సై ఉన్నలాగున పురుషుడు భార్యకు శిరస్సై ఉన్నాడు. അതുപോലെ സഭ ക്രിസ്തുവിന് കീഴടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് പോലെ ഭാര്യമാര് ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് സകലത്തിലും കീഴടങ്ങിയിരിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. 24వ వచనం, సంఘము క్రీస్తునకు లోబడినట్లుగా భార్యలు కూడా ప్రతి విషయంలోను తమ పురుషులకు లోబడవలను. സഭ ക്രിസ്തുവിന് കീഴടങ്ങിയാൽ മാത്രമേ സഭയിലെ സമാധാനം ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. ఒక సంఘం క్రీస్తుకు లోబడితేనే ఆ సంఘంలో సమాధానం ఉంటది. 1 കൊരിന്ത്യർ 11ാം അധ്യായത്തിന്റെ 3ാമത്തെ വാക്യത്തില്, 1 కొరింథీ 11వ అధ్యాయం 3వ వచనం మనం చూస్తే അവിടെ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു, പുരുഷന്റെ തല ക്രിസ്തു, സ്ത്രീയുടെ തല പുരുഷൻ, ക്രിസ്തുവിന്റെ തല ദൈവം. 11వ అధ్యాయం 3వ వచనం, క్రీస్తు ప్రతి పురుషునికి శిరస్సు క్రీస్తు అనియు, స్త్రీకి శిరస్సు పురుషుడనియు, క్రీస్తునకు శిరస్సు దేవుడనియు మీరు తెలుసుకొనవలనని కోరుచున్నాను. സഭ ക്രിസ്തുവിന് കീഴടങ്ങുന്നത് പോലെ ഭാര്യമാര് ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് കീഴടങ്ങുന്നതാണ് ഇവിടെയും പറയുന്നത്. సంఘం క్రీస్తుకి ఎట్లయితే లోబడుతుందో అట్లాగే భార్య భర్తలకు లోబడాలని ఇక్కడ కూడా మనం చూస్తున్నాం. അബ്രഹാമിന്റെ ഭാര്യ സാറയുടെ ജീവിതം ഭാര്യമാർക്ക് നല്ലൊരു മാതൃകയാണ്. అబ్రహాం భార్య సారా జీవితం భార్యలకి ఒక మంచి మాదిరిగా ఉంది. ദൈവം അബ്രഹാമിനെ വിളിച്ചു കാണിപ്പാനിരിക്കുന്ന ദേശത്തേക്ക് പോവുക എന്ന് പറഞ്ഞു. దేవుడు అబ్రహాంని పిలిచారు. నేను దేశం ఎక్కడికి వెళ్ళాలో చెప్పలేదు కానీ బయలుదేరమని చెప్పారు. സാറയ്ക്ക് ദൈവം പ്രത്യേകമായിട്ടൊരു വിളിയൊന്നും കൊടുത്തില്ല. సారతో దేవుడు ప్రత్యేకంగా ఏం మాట్లాడలేదు. ദൈവം അബ്രഹാമിനെ വിളിച്ചപ്പോഴോ താനും അതിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് അവള് വിശ്വസിച്ചു. దేవుడు ఎప్పుడైతే అబ్రహాంను పిలిచారో తను కూడా అందులో నేను కూడా ఉన్నాను అని సారాకి అర్థమైంది. അവള് അത് അങ്ങനെ തന്നെ അംഗീകരിക്കുകയും തന്റെ വീട്ടുകാരെയും ബന്ധുക്കളെയും വീടും സ്വത്തും എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് അബ്രഹാമിന്റെ കൂടെ പുറപ്പെടുകയാണ് ചെയ്തത്. తను సారా కూడా అబ్రహాంకి లోబడి ఆయన ఏదైతే చెప్పారో దాన్ని యాక్సెప్ట్ చేసి తన ఇంట్లో వాళ్ళని, తనకున్న ఆస్తిని అన్నిటిని వదిలిపెట్టి అబ్రహాంతో బయలుదేరడం జరిగింది. അബ്രഹാമിന് കീഴ്പ്പെട്ടുകൊണ്ട് കൂടാരവാസിയായിട്ട് തന്റെ ജീവിതകാലം മുഴുവനും കഴിച്ചു. అబ్రహాంకి లోబడి ఆయన ఎక్కడైతే ఉన్నారో అక్కడ వెళ్ళి ఆయనతో కలిసి ఉండి తన జీవితం అంతా అట్లా గడిచింది. 2 പ്രാവശ്യം അബ്രഹാമിന്റെ നന്മയെ കരുതി അബ്രഹാം പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് അവൾക്ക് കള്ളം പറയേണ്ടതായിട്ട് വന്നു. 2 సార్లు అబ్రహాం చెప్పినట్లు ఆకి అబద్ధాలు చెప్పాల్సిన పరిస్థితి వచ్చింది. താൻ അബ്രഹാമിന്റെ ഭാര്യയായിരുന്നു എങ്കിലും പെങ്ങൾ എന്ന രീതിയിൽ
പറയേണ്ടതായ അവസരം വന്നു. ఆమె అబ్రహాం భార్య అయినా కూడా తన చెల్లి అని చెప్పాల్సిన పరిస్థితి వచ్చింది. സാറ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് അബ്രഹാമിന്റെ നന്മയെ കരുതിയാണ്. സാറയ്ക്ക് അതുപോലെ മുഖാന്തരം ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വരുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് തന്നെയാണ് അവൾ അങ്ങനെ ചെയ്തത്. సారా ఎందుకు అట్లా చెప్పింది అంటే అబ్రహాం యొక్క మేలు కొరకు. ఆమె అట్లా చెప్తే ఆమెకి ఇబ్బందులు ఎదుర్కోవాల్సిన పరిస్థితులు వస్తాయని ఆమెకి తెలుసు. అయినా అబ్రహాం మంచిగా ఉండాలి అన్న ఉద్దేశంతో సారా అట్లా చెప్పడం జరిగింది. അവൾ പെങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് സാറയ്ക്ക് ഫറവോന്റെ അരമനയിൽ പോകേണ്ടി വന്നു. నేను అబ్రహాంకి చెల్లి అని చెప్పడం వల్ల ఫరో యొక్క దగ్గరికి వెళ్ళాల్సిన పరిస్థితి వచ్చింది. എന്നാൽ ദൈവം സാറയ്ക്ക് അനുകൂലമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. కానీ దేవుడు సారాని అక్కడ కాపాడారు. അവൾ കള്ളം പറഞ്ഞു എന്നുള്ളത് ഒരു വലിയ കാര്യമായിട്ട് ദൈവം അവിടെ കണ്ടില്ല. ఒక చాలా పెద్ద సమస్యగా దేవుడు అక్కడ చూడలేదు అక్కడ ఆమె చెప్పిన అబద్ధాన్ని. എന്നാൽ തന്റെ ഭർത്താവിന്റെ നന്മയെ കരുതി അവൾ ഭർത്താവിനെ അനുസരിച്ചു കീഴ്പ്പെട്ടു എന്നുള്ളതിനാണ് ദൈവം പ്രാധാന്യം കൊടുത്തത്. తన భర్తకి లోబడి భర్త యొక్క క్షేమం గురించి ఆలోచించింది అన్న విషయానికి దేవుడు ప్రాధాన్యత ఇచ్చారు. അങ്ങനെ ദൈവം അവൾക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചു. ഫറവോൻ അവളെ ഭാര്യയായിട്ട് എടുക്കുവാനായിട്ട് ഇടവന്നില്ല. కాబట్టి దేవుడు అక్కడ కార్యం చేశారు. కాబట్టి ఫరో తన యొక్క భార్యగా ఆమెను స్వీకరించక ముందు ఆయనకి తెలుసుకోవడానికి దేవుడు ఫరోకి తెలుసుకోవడానికి సహాయం చేశారు. 1 പത്രോസ് 3-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 6-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പത്രോസ് അപ്പോസ്തലൻ സാറയെ ഭാര്യമാർക്ക് നല്ല മാതൃകയായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 1 పేతురు 3వ అధ్యాయం 6-ാമത്തെ వాక్యం. 1 పేతురు 3వ అధ్యాయం 6వ వచనం చూస్తే ఇక్కడ స్త్రీలకు ఒక మంచి మాదిరిగా సారాని మనం చూస్తాం. ఆ ప్రకారము సారా అబ్రహామును యజమానుడని పిలుచుచు అతనికి లోబడి ఉండెను. మీరును యోగ్యముగా నడుచుకొనుచు ఏ భయమునకు బెదరక ఉన్నడల ఆమెకి పిల్లలగుదురు. അപ്പം സാറ അബ്രഹാമിന് കീഴ്പ്പെട്ട് അനുസരിച്ചതുപോലെ തന്നെ ഭാര്യമാരായ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് കീഴ്പ്പെട്ട് അനുസരിക്കുമ്പോൾ സാറയുടെ മക്കൾ എന്നുള്ള ഒരു വിളി കേൾക്കാൻ തക്കോണം ഇടയാവും. సారా అబ్రహాంకి లోబడి ఎట్లయితే ఉందో అట్లా మనం స్త్రీలమైన మనం భార్యలమైన మనం మన భర్తలకి లోబడి ఉన్నట్లయితే సారా యొక్క పిల్లలని మనం పిలువబడదాం. കീഴ്പ്പെടുക എന്നുള്ള സ്വഭാവം ഭാര്യമാർക്ക് മാത്രമുള്ള ഒരു സ്വഭാവവിശേഷമല്ല. എല്ലാ విశ్వాసులైట్లా എല്ലാവർക്കും തന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട ഒരു സ്വഭാവവിശേഷമാണ്. లోబడి ఉండుట అన్నది ఒక భార్యలకి మాత్రం ఉండాల్సిన ఒక గుణం కాదు, విశ్వాసులైన మనం అందరికీ ఉండాల్సిన. എഫേസ്യർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം 5:21 ഇങ്ങനെ പറയുന്നു. ఎఫెసీయులకు రాసిన ఎఫెసీ 5:25 వచనం మనం చూస్తే క్రీస్తునందలి భయముతో ఒక్కనినొక్కడు లోబడి ఉండుడి. ക്രിസ്തുവിന്റെ ഭയത്തിൽ അന്യോന്യം കീഴ്പ്പെട്ടിരിപ്പിൻ. ഇന്ന് സമത്വത്തിനും വളരെ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്ന ഒരു കാലമാണ്. ഇന്ന് സ്ത്രീ സമത്വത്തിന് വളരെ ప్రాధాన్యం കൊടുക്കുന്ന ഒരു కాలఘట్టമാണ്. ఇప్పుడు ఈ రోజుల్లో మనం చూస్తే స్త్రీలు సమానంగా ఈక్వల్ గా ఉండాలి పురుషులతో అని అలాంటి ఒక వాదన మనం చూస్తాం. പുരുഷന് കീഴ്പ്പെടുക എന്നുള്ള ആശയം പൊതുവെ സ്ത്രീകൾക്ക് സ്വീകാര്യമല്ലാത്തൊരു കാലഘട്ടമാണ്. లోబడి ఉండుట అనే ఒక విషయం అసలు చాలా వాళ్ళకి యాక్సెప్ట్ చేయడానికి చాలా కష్టంగా ఉంది. സ്ത്രീ സമത്വത്തിന് വേണ്ടി വാദിക്കുന്ന മഹിളാ സംഘടനകൾ ലോകമെങ്ങും കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും.
స్త్రీలు అందరూ సమానంగా ఉండాలని చెప్పేసి స్త్రీలు పురుషులు ఇద్దరు సమానంగా ఉండాలని చెప్పేసి చాలా వాదనలు, చాలా మహిళా సంఘాలు మనం చూస్తూ ఉన్నాం బయట. ദൈവം സ്ത്രീകൾക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളെ അവർ അവഗണിക്കുന്നു. స్త్రీలకు దేవుడు అప్పచెప్పిన బాధ్యతలని వాళ్ళు అసలు పట్టించుకోవట్లేదు. പുരുഷന്മാർക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന മേഖലകളെ കൈകടത്താനായിട്ടാണ് അവർ ശ്രമിക്കുന്നത്. పురుషులకి ఈ అప్పచెప్పిన వాటిని దానికి అవి కూడా మాకు కావాలి అని చెప్పేసి స్త్రీలు వాదిస్తా ఉన్నారు. എന്നാൽ നമുക്ക് ദൈവവചനമാണ് ആധികാരികമായിട്ടുള്ളത്. కానీ మనకు కావాల్సింది ఏంటంటే దేవుని యొక్క వాక్యం. വചനപ്രകാരം ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് കീഴ്പ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്ന ഭാര്യമായിട്ട് തീരണം എന്നാണ് ദൈവം നമ്മെ ഓരോരുത്തരെ പറ്റി ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. వాక్య ప్రకారం వాక్యంలో చెప్పినట్లు భర్తలకి లోబడి ఉన్న భార్యలుగా మనం ఉండాలని దేవుడు మన గురించి కోరుకుంటున్నారు. നാം അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ മക്കളും നമ്മുടെ തലമുറകളും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുവാൻ തക്കവണ്ണം കാരണമാകും. మనం అట్లా చేసినట్లయితే మన పిల్లలు, మన యొక్క తరాలన్నీ దీవించబడుతుంది. ഭർത്താവിന്റെ നേതൃത്വത്തെ അംഗീകരിക്കുകയും തനിക്ക് കീഴ്പ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന ഭാര്യമാരെ ഭർത്താക്കന്മാര് സ്നേഹിക്കുകയും ബഹുമാനിക്കുകയും ചെയ്യുവാനിടവരും. మన భర్తలకి లోబడి వాళ్ళ యొక్క అధికారాన్ని మనం యాక్సెప్ట్ చేసి దానికి లోబడి ఉంటున్నట్లయితే భర్త కూడా మనల్ని ప్రేమించి మనల్ని గౌరవిస్తారు. ഭവനത്തിൽ സന്തോഷവും സമാധാനവും ഉണ്ടാവും. కుటుంబంలో చాలా సంతోషం, సమాధానం ఉంటది. തങ്ങൾക്ക് ദൈവം കൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ള സ്ഥാനത്തേക്കാൾ ഉന്നതമായ സ്ഥാനം വേണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുമ്പോഴാണ് സ്ത്രീകൾക്ക് ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് കീഴ്പ്പെടുവാൻ സാധിക്കാതെ വരുന്നത്. మనకి దేవుడు అప్పచెప్పిన స్థానం కాకుండా దానికంటే పెద్దగా ఏదో కావాలి అని మనం కోరుకున్నప్పుడే మనకి శాంతి ఉండదు, సమాధానం ఉండదు, సమస్యలు వస్తాయి. എഫേസ്യർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം 5:15 ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു: അജ്ഞാനികളായിട്ടല്ല ജ്ഞാനികളായിട്ടത്രേ നടപ്പാൻ നോക്കുകയും. ఎఫెసీయులకు రాసిన పత్రిక 5వ అధ్యాయం 15-16 వచనంలో 16వ వచనం తెలుగులో, అజ్ఞానుల వలె కాక జ్ఞానుల వలె నడుచుకొనినట్లు జాగ్రత్తగా చూచుకొనుడి. 5:17 ബുദ്ധിഹീനരാകാതെ കർത്താവിന്റെ ഇഷ്ടമിന്നതെന്ന് ഗ്രഹിച്ചുകൊള്ളുകയും. 17వ వచనం, ఇందు నిమిత్తము మీరు అవివేకులు కాక ప్రభు యొక్క చిత్తం ఏమిటో గ్రహించుకొనుడి. ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടം എന്തെന്ന് മനസ്സിലാക്കാതെ നമ്മള് പാപത്തിൽ വീഴുമ്പോൾ നമ്മൾ ബുദ്ധിയില്ലാത്തവരാണ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ദൈവം നമ്മളെ കാണുന്നത്. దేవుని ఇష్టం ఏంటి, దేవుని చిత్తం ఏంటో మనం గ్రహించక మనకి ఇష్టానుసారంగా మనం జీవిస్తే, పనులు చేస్తే, పాపం చేస్తే మనల్ని దేవుడు ఎట్లా చూస్తారంటే మనల్ని బుద్ధిహీనులంగా, అవివేకులంగా మనల్ని చూస్తారు దేవుడు. എഫേസ്യർ 5:18 മുതൽ 21 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ ആത്മാവ് നിറഞ്ഞവരുടെ ഗുണവിശേഷങ്ങളെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട്. ఇక్కడ 5వ అధ్యాయం 18 నుంచి 20 వచనాల్లో ఆత్మ నింపుదల ఉన్న వాళ్ళ యొక్క లక్షణాలు మనం చూస్తాం. അതില് 21ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു: ക്രിസ്തുവിന്റെ ഭയത്തിൽ അന്യോന്യം കീഴ്പ്പെട്ടിരിപ്പീൻ. 21వ వచనం, క్రీస్తునందలి భయముతో ఒక్కనినొక్కడు లోబడి ఉండుడి. അപ്പൊ കീഴ്പ്പെട്ടിരിക്കുക എന്നുള്ളത് ആത്മാവിന്റെ നിറവുള്ളവർക്ക് ലഭിക്കുന്നതായ ഒരു ഗുണവിശേഷമാണ്. లోబడి ఉండుట అన్నది ఆత్మపూర్ణులైన వాళ్ళ యొక్క లక్షణం. 5:22 അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പറയുന്നത് ഭാര്യമാരെ കർത്താവിന് എന്ന പോലെ സ്വന്തം ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് കീഴടങ്ങേണ്ടതാണ്. మరలా 22వ వచనంలో, స్త్రీలారా ప్రభువునకు వలె మీ సొంత పురుషులకు లోబడి ఉండుడి. 24ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ സഭ ക്രിസ്തുവിന് കീഴടങ്ങിയിരിക്കുന്ന പോലെ ഭാര്യമാരും ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് സകലത്തിലും കീഴടങ്ങിയിരിക്കണം. 24లో సంఘము క్రీస్తునకు లోబడినట్లు భార్యలు కూడా ప్రతి విషయంలో పురుషులకు లోబడవలను. 33ാമത്തെ വാക്യം ഭാര്യയോ ഭർത്താവിന് ഭയപ്പെടേണ്ടതാകുന്നു. 33 భార్య అయితే తన భర్త యందు
భయము కలిగి ఉండునట్లు చూచుకొనవలను. ആത്മാ നിറവുള്ള ഭാര്യമാർ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? సో ఆత్మ పూర్ణులైన ఒక భార్య ఎలా చేయాలి, ఎలా ఉండాలి అనే విషయాల్లో ఈ వాక్యాల్లో మనం చూస్తాం. കർത്താവൻ എന്ന പോലെ ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് കീഴടങ്ങണം. ప్రభువునకు వలె మనం లోబడాలి. ഭർത്താവിനെ ഭാര്യയുടെ തലയായി അംഗീകരിക്കണം. మన భర్తల్ని మన తలని మనం అక్సెప్ట్ చేయాలి. സഭ ക്രിസ്തുവിനെ കീഴടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് പോലെ ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് സകലത്തിലും കീഴടങ്ങണം. సంఘం ఎట్లయితే క్రీస్తుకు లోబడి ఉంటుందో అలాగే మనం భర్తలకి మనం లోబడాలి. ഭയത്തോടും സ്നേഹത്തോടും കൂടെ കീഴടങ്ങണം. భయముతో ప్రేమతో మనం లోబడాలి. കീഴടങ്ങുന്നതിന് ഏറ്റവും നല്ല മാതൃക കർത്താവ് തന്നെയാണ്. ఇలా లోబడి ఉండడానికి మనకి మంచి మాదిరి ఎవరు అంటే యేసుక్రీస్తు. താൻ ഈ ലോകത്തിൽ 33 വർഷക്കാലം ജീവിച്ചു. ഈ വർഷങ്ങളെല്ലാം സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവിന്റെ ഹിതത്തിന് പൂർണ്ണമായിട്ട് കീഴ്പ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് ജീവിച്ചത്. యేసు ప్రభు ఈ లోకంలో 33.5 సంవత్సరాలు జీవించారు. ఈ సంవత్సరాల్లో ఇన్ని కాలంలో ఆయన తండ్రి అయిన దేవుడికి లోబడి ఉన్నారు. മനുഷ്യവർഗത്തിന്റെ പാപത്തെ മുഴുവനും വഹിച്ചുകൊണ്ട് കാൽവരി ക്രൂശിൽ മരിക്കുക എന്നത് മാനുഷികമായി വളരെ പ്രയാസമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി. మానవులైన మనందరి పాపంలో ఆయన మీదే వేసుకొని మరణించాలి, సిలువలో మరణించాలనేది మానవ పరంగా చూస్తే కొంచెం కష్టమైన విషయంగా ఆయనకి అనిపించింది. എന്നാൽ അവിടെയും താൻ പിതാവിന്റെ ഹിതത്തിന് കീഴ്പ്പെടുകയാണ് ചെയ്തത്. అక్కడ కూడా ఆయన తండ్రి చిత్తం నెరవేర్చబడడానికి చేశారు. ലൂക്കോസ് 22:42 ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു. లూకాసు వార్త 22:42. లూకాసు వార్త 22వ అధ్యాయం 42వ వచనం మనం చూస్తే, తండ్రి ఈ గిన్నె నా యొద్ద నుండి తొలగించుటకు నీ చిత్తం అయితే తొలగించుము, అయినను నా ఇష్టము కాదు నీ చిత్తమే సిద్ధించునుగాక అని ప్రార్థించెను. കർത്താവിന്റെ നല്ല മാതൃകയാണ് നാം പിൻപറ്റേണ്ടത്. ఈ మంచి మాదిరి మనం కూడా అనుసరించాలి. കീഴ്പ്പെടുവാൻ പ്രയാസമുള്ള സന്ദർഭങ്ങളിൽ കർത്താവിനോട് ചോദിച്ചാൽ മതി, കർത്താവ് നമുക്ക് സഹായം ചെയ്തു തരും. కొన్ని సందర్భాల్లో మనకి లోబడడానికి కష్టం అనిపిస్తుంది. అప్పుడు మనం దేవుని యొక్క కృప కొరకు ఆయన యాచించాలి. 1 പത്രോസ് 2:21. మొదటి పేతురు 2వ అధ్యాయం 21వ వచనం మనం చూసినట్లయితే, మొదటి పేతురు 2వ అధ్యాయం 21వ వచనం, క్రీస్తు కూడా మీ కొరకు బాధపడి మీరు తన అడుగు జాడల యందు నడుచుకొనున్నట్లు మీకు మాదిరి ఉంచిపోయెను. അപ്പൊ ക്രിസ്തു നമുക്കൊരു മാതൃക വെച്ചു പോയിരിക്കുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. നാം അവന്റെ കാൽ കൂടെ പിന്തുടരണം. ఆయన యొక్క అడుగు జాడల్లో మనం నడుచుకోవడానికి ఒక మాదిరి ఆయన ఉంచారు మన కోసం. കർത്താവ് തന്നെ ദൈവഹിതത്തിന് കീഴ്പ്പെടുത്തിയത് കൊണ്ട് ഇന്ന് നമുക്ക് ദൈവമക്കൾ എന്ന വലിയ ഭാഗ്യാവസ്ഥയിൽ ആകാനായിട്ട് ഇടയായി. యేసు ప్రభు అట్లా తండ్రి చిత్తానికి ఆయన అప్పగించారు కాబట్టి ఈ రోజు మనం ఇట్లా ఉన్నాం సంతోషంగా. దేవుడిని నమ్ముకోవడానికి దేవుడు మనకు సహాయం చేశారు. ఆయన పిల్లలను పిలవడానికి దేవుడు సహాయం చేశారు. കർത്താവ് പിതാവിന്റെ ഹിതത്തിന് കീഴ്പ്പെട്ടു, അത് മുഖാന്തരം നാം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടു. యేసు ప్రభు తండ్రి చిత్తానికి లోబడ్డారు కాబట్టి మనం దీవించబడ్డాం. നാം ദൈവത്തിന് കീഴ്പ്പെട്ട് നല്ല ഭാര്യമാരായിട്ട് ഇരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കുടുംബവും നമ്മുടെ തലമുറകളും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുവാൻ ഇടയാകും. మనం మన భర్తలకు లోబడి మంచి కుటుంబ జీవితం జీవించినట్లయితే మనం దీవించబడదాం. మన పిల్లలు మన తరాలు కూడా దీవించబడతారు. നമ്മൾ സാറയെ പറ്റി നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു ഉദാഹരണം കണ്ടു. നമുക്ക് മാതൃകയായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ത്രീയായിട്ട് సారా గురించి మనం చూసాం. సారా మనకి మంచి మాదిరిగా ఉంది.
എന്നാൽ ഭർത്താവിനെ ബഹുമാനിക്കാത്ത സ്ത്രീകളെ పట్టిയും വചനത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. అలా భర్తలకి లోబడకుండా భర్తల్ని గౌరవించని స్త్రీలను గురించి కూడా మా బైబుల్ చెప్తుంది. പുറപ്പാട് പുസ്തകം 4-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 24-25 വാക്യങ്ങൾ വായിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. വാക്യങ്ങളില് മോശ തന്റെ മകനെ പരിച്ഛേദന ചെയ്യാതിരുന്നത് കൊണ്ട് ദൈവം కోపించതായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. నిర్గమకాండం 4వ అధ్యాయంలో మనం చూస్తే అక్కడ మోషే తన పిల్లలకి సున్నతి ఇవ్వలేదు కాబట్టి దేవుడికి కోపం వచ్చినట్లు మనం చూస్తాం. మోషే కొల్లాన్ భావించు దైవం. దేవుడు మోషేని చంపడానికి ప్రయత్నం చేశారు. സിപ്പോറയ്ക്ക് തന്റെ ഭാര്യ സിപ്പോറയ്ക്ക് കാര്യം മനസ്സിലായി. ഞാനൊരു കൽക്കത്തി എടുത്ത് തന്റെ മകന്റെ അഗ്രചർമ്മം ഛേദിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. సిప్పోరా మోషే భార్య సిప్పోరకి విషయం అర్థమైంది. ఆమె ఒక కత్తి తీసుకొని తన కొడుక్కి సున్నతి చేసినట్లు మనం చూస్తాం. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവൾ എന്താണ് ചെയ്തത്? తర్వాత അവള് അഗ്രചർമ്മം മോശയുടെ കാൽക്കൽ ഇട്ടിട്ട് നീ എനിക്ക് രക്തമണവാളൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് മോശയെ അപമാനിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. సో ఇక్కడ మనం చూస్తే అక్కడ మోషేని గౌరవించకుండా సిపోరా మాట్లాడినట్లు మనం చూస్తాం. അപ്പൊ നമ്മുടെ സംസാരത്തിൽ കൂടി നമുക്ക് ഭർത്താക്കന്മാരെ അപമാനിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. നമുക്ക് കീഴ്പ്പെടാതെ ദൈവജനത്തെ വിരോധമായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നത് മുഖാന്തരം ദൈവനാമത്തിന്റെ മഹത്വം ഉണ്ടാകുകയില്ല. ఇక్కడ మోషని అవమానించినట్టు సిప్పోరా మాట్లాడుతుంది. అట్లాగే మనం కూడా ఒక్కోసారి మన భర్తలని అవమానించిన మన మాటల ద్వారా వాళ్ళని ఒక్కోసారి అవమానిస్తా ఉన్నాం. అది అసలు మంచిది కాదు. അതുപോലെ തന്നെ ദാവീദിന്റെ ഭാര്യ മീഖൾ ഭർത്താവിനെ అవమానిക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. దావీదు యొక్క భార్య మీఖల్ తన భర్తని అవమానించినట్లు మనం చూస్తాం. അത് 1 ശമൂവേൽ 6-ാം അധ്യായത്തിൽ നമുക്ക് ആ സംഭవం കാണാൻ സാധിക്കും. మొదటి సమూయేలు 6వ అధ్యాయంలో ఆ చరిత్ర మనకి కనబడుతుంది. ദൈവത്തിന്റെ പെട്ടകം ദാവീദ് നഗരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു. దేవుని పెట్టగానే దావీదు తీసుకొస్తున్నప్పుడు താനെ ദൈവസന്നിധിയില് വളരെ സന്തോഷിച്ച് അങ്ങനെ നൃത്തം ചെയ്യുന്നതായിട്ട് അവിടെ പറയുന്നു. దావీదు చాలా సంతోషంతో నాట్యం ఆడుతున్నట్లు మనం చూస్తాం. മീഖൾ കിളിവാതിൽ കൂടെ നോക്കിയപ്പോൾ ദാവീദ് നൃത്തം ചെയ്യുന്നത് കണ്ടിട്ട് തന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ദാവീദിനെ നിന്ദിച്ചു എന്നാണ് ആദ്യം പറയുന്നത്. మీఖలు ఎప్పుడైతే దావీదుని చూసారో ఆయన హృదయంలో నిందించినట్లు ఫస్ట్ ఇక్కడ బైబిల్లో చెప్తుంది. ദാവീദ് അത് കഴിഞ്ഞ് ഹോമയാഗങ്ങളൊക്കെ കഴിച്ചതിന് ശേഷം കുടുംബത്തെ അനുഗ്രഹിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭവനത്തിലേക്ക് വന്നു. తర్వాత దావీదు యాగం అంతా అయిపోయిన తర్వాత కుటుంబాన్ని దీవించడానికి ఇంట్లోకి వచ్చారు. മീഖൾ ദാവീദിനെ എതിരേറ്റ് ചെന്നു. మీఖల్ దావీదు వస్తుంటే ఆయనకి ఎదురుగా వెళ్ళింది. പക്ഷെ ദാവീദിനെ നിന്ദിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. కానీ అక్కడ దావీదుని అవమానించినట్లు మాట్లాడింది. അത് മുഖാന്തരം എന്താണ് സംഭവിച്ചത്? దాని ద్వారా అక్కడ ఏం జరిగింది? അവിടെ അവസാനം പറയുന്നത് മീഖളിന് ജീവപര്യന്തം ഒരു കുട്ടികളും ഉണ്ടായില്ല. చివరికి మనం చూస్తే మీఖల్కి తన జీవితాంతం పిల్లలు పుట్టలేదు అని. ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് കീഴടങ്ങി ഇരിക്കണം എന്നുള്ളത് എത്ര വലിയ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു കൽപ്പനയാണ് എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ്. భర్తలకి లోబడి ఉండాలి అన్నది చాలా చాలా ముఖ్యమైన ఆజ్ఞగా మనం చూస్తున్నాం. ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് കീഴടങ്ങിയിരിക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് പ്രവൃത്തിയിൽ കൂടി മാത്രമല്ല സംസാരത്തിൽ കൂടി നമ്മളത് കാണിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. భర్తలకి లోబడి ఉండాలి అంటే అది మన ప్రవర్తన ద్వారా మాత్రం కాదు, మాటల్లో కూడా మనం అది చూపించాలి. കൃപയോടുകൂടിയ വാക്കുകൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് മുഖാന്തരം ദൈവനാമം മഹത്വപ്പെടും, നമ്മുടെ കുടുംബജീവിതവും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും.
మంచి మాటలు వాళ్ళని గౌరవించే విధంగా మనం మాట్లాడినట్లయితే మన కుటుంబం దీవించబడుతుంది. അന്യോന്യം മുറിപ്പെടുത്തുന്ന വാക്കുകളാണ് നാം ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ കുടുംബത്തില് കലഹം ഉണ്ടാവും, സമാധാനം ഇല്ലാതെയാവും. ఒకరినొకరు బాధపరిచే విధంగా మాట్లాడితే కుటుంబంలో సమాధానం ఉండదు, కలహాలు గొడవలు వస్తాయి. അതുകൊണ്ട് നമ്മള് കർത്താവിന്റെ മാതൃക അനുകരിക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് സാറയുടെ മാതൃക അനുകരിക്കാം. അങ്ങനെ വചനത്തിലെ പ്രമാണങ്ങൾ അനുസരിച്ച് കർത്താവിൽ എന്ന പോലെ ദൈവം നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് കീഴ്പ്പെടുവാൻ ദൈവം സഹായിക്കട്ടെ. కాబట్టి మనం దేవుని వాక్యంలో ఉన్న ప్రకారము ఇలాంటి మనకి మంచి మాదిరి చూపించిన స్త్రీల యొక్క మాదిరి మనం ఫాలో అవుద్దాం. యేసు ప్రభు మాదిరి మనం ఫాలో అవుద్దాం. అట్లా మంచి భార్యలుగా భర్తలకి లోబడి ఉండలాగిన దేవుడు మనకి సహాయం చేయను గాక. കർത്താവ് പിതാവിന്റെ ഹിതത്തിന് കീഴ്പ്പെട്ടു, അത് മുഖാന്തരം നാം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടു. యేసు ప్రభు తండ్రి చిత్తానికి లోబడ్డారు, దాని ద్వారా మనం దీవించబడ్డాము. നാം നമ്മുടെ ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് കീഴ്പ്പെട്ട് ദൈവദിന പ്രകാരം ജീവിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളും നമ്മുടെ തലമുറകളും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും. అలాగే మనం కూడా మన భర్తలకు లోబడి దేవుని వాక్యానుసారంగా ఉండినట్లయితే మనం దీవించబడదాం, మన కుటుంబం దీవించబడుతుంది, మన పిల్లలు దీవించబడతారు. അങ്ങനെ ദൈവദിന പ്രകാരം ഉള്ള ഒരു കുടുംബം കെട്ടിപ്പടുക്കുവാൻ ദൈവം സഹോദരിമാരായ നമ്മെ ഏവരെയും സഹായിക്കട്ടെ. ദൈവനാമം മഹത്വപ്പെടുമാറാകട്ടെ. అలా దేవుని వాక్యానుసారమైన మంచి కుటుంబాలుగా మనం కుటుంబాలు మారడానికి దేవుడు సహాయం చేయనుగాక. దేవుని నామం మహింపరచబడును గాక. ఆమేన్. 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 థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సిస్టర్. ఈరోజు ఇది మొదలు. సిస్టర్ ఒకసారి అన్మ్యూట్ చేసుకోండి సిస్టర్. ఓకే, అన్మ్యూట్ చేశాను సిస్టర్. ఇది మొదలుకొని ఇక నుంచి అంటే మనం చర్చ్ లో ఎవరైనా కానీ మనకి కూడా చాలా మందికి లోబడటం అనే మాట గురించి చాలా కంప్లీట్ క్లారిఫికేషన్ వచ్చింది అని నేను నమ్ముతున్నాను. ఎందుకంటే మనం లోబడటం అనంటే యేసు ప్రభు తండ్రికి ఎలా లోబడ్డాడో, తను ప్రతి విషయంలోనూ మనకి మాదిరి ఉంచి వెళ్ళాడు కదా. తండ్రికి ఆయన ఎలా లోబడ్డాడో మనం కూడా భర్తకు అలా లోబడమని చెప్తున్నాడు. అదిను మనం భయము కలిగి ప్రేమతోనూ లోబడాలని మనం సిస్టర్ దగ్గర నుంచి ఈ రోజు తెలుసుకున్నాము. మనం అలా లోబడటం వలన మన కుటుంబాలు దీవించబడతాయని, మన పిల్లలు దీవించబడతారని మనం వాక్యంలో వింటూ వచ్చాము. దేవుడు స్త్రీలమైన మన దగ్గర నుంచి ఇదే కదా కోరుకుంటున్నాడు. పెద్ద పెద్ద ప్రవచనాలు మనం చేయక్కర్లేదు, పెద్ద పెద్ద ప్రసంగాలు మనం చేయక్కర్లేదు. మనం మన భర్తలకు లోబడి మన బిడ్డలకు ఒక మాదిరిగా ఉంటే చాలని దేవుడు మన దగ్గర నుంచి కోరుకుంటున్నాడండి. అంతేకాకుండా ఈ రోజు మనం నేర్చుకున్నాం కదా, మనది కాని పొజిషన్ ని మనం ఆశించకూడదని మనం ఆంటీ దగ్గర నుంచి నేర్చుకున్నాం. అంటే ఆ భర్తకు ఒక రెస్పాన్సిబిలిటీ ఇచ్చాడు, అంటే శిరస్సుగా భర్తనుంచాడు. నేనైతే యాజ్ అ సైన్స్ స్టూడెంట్ లేదా ఒక నర్సింగ్ స్టూడెంట్ నేను 100% అష్యూరెన్స్ ఇవ్వగలను. మన బ్రెయిన్ మాట హ్యాండ్స్ లెగ్స్ వినకపోతే అదొక డెఫిషియన్సీ అండి, అదొక డిజార్డర్. సో మనం కంపల్సరీ మన శిరస్సు అయిన మన భర్త మాట వినాలి. విన్నప్పుడే మన కుటుంబాలు మన కుటుంబం తద్వారా మన సంఘం కూడా చక్కగా కట్టబడుతుంది. ఇంత మంచి వాక్యం మనం విన్నాం కదా, దేవునికే స్తోత్రం చెల్లించుకున్నాము. సో ఈ వాక్యాన్ని బట్టి మన మధ్యలో ఉన్నటువంటి భాగ్యలక్ష్మి గారు ప్రార్థనలో నడిపిస్తారు. సిస్టర్ మీరు ఉన్నారా? ఉన్నట్లయితే మీరు అన్మ్యూట్ చేసి మీరు ప్రార్థన చేయండి. ప్రార్థన చేసుకుందాం. పరిశుద్ధ ప్రేమ మేట నీకు వందనాలు, స్తుతి స్తోత్రాలు తండ్రి. అయ్యా మరి ఒకసారి మేమందరం కూడా తండ్రి ప్రభా ఈ సహవాసం ద్వారా తండ్రి మేము జూమ్ లో మేమందరం కలిసి మీ మాటలు విని తండ్రి ప్రభా మేమన్నీ నేర్చుకోవడానికి మీరు దయచేసిన సహాయాన్ని బట్టి నీకు వందనాలు, స్తుతులు స్తోత్రాలు తండ్రి ప్రభా. అయ్యా మేము వినువారు మాత్రమే కాక తండ్రి ప్రభా వాటిని మేము తండ్రి ప్రభా మేము తండ్రి ప్రభా ఇవి పాటించి తండ్రి మీ బిడ్డలుగా తండ్రి ఈ లోకంలో తండ్రి ప్రభా ఇతరులకు మేము ఒక మంచి ఎగ్జాంపుల్ లాగా ఉండడానికి సహాయం చేయమని అడుగుతున్నాను తండ్రి ప్రభా. అయ్యా ఎట్లా లోబడి ఉండాలో తండ్రి ప్రభా. అయ్యా మేము ఆ
దాన్ని మేము వినడమే కాకుండా దాన్ని మేము ఆచరణలో పెట్టి తండ్రి ప్రభా మీ బిడ్డలుగా మేము ఉండడానికి సహాయం చేయండి. మరి ఒకసారి తండ్రి మాకు మళ్ళీ వాక్యం వినడానికి మీరు దయచేసిన కృపకై నీకు వందనాలు, స్తుతులు, స్తోత్రాలు తండ్రి. అయ్యా అట్లానే మేము తండ్రి ఇంకా ఎదిగి తండ్రి ప్రభా అయ్యా మా హృదయంలో వాటిని ఉంచుకొని తండ్రి ప్రభా ఇతరులకు చెప్పి మీ వైపు త్రిప్పువారిలాగా మేము ఉండుటకు సహాయం చేయమని అడుగుతున్నాం తండ్రి ప్రభా. ఈ ప్రార్థన మీరు ఆలకించి ప్రతిఫలం దయచేయమని అడుగుచు యేసుక్రీస్తు పరిశుద్ధ నామములో అడిగి వేడుకొని ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. ఆమెన్ ఆమెన్. మనం క్లోజ్ చేసుకోవడానికి ముందు ది సెషన్ ఈజ్ ఓపెన్ ఫర్ ఎవ్రీ వన్. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్, మీకేమన్నా డౌట్స్ ఉంటే గనక మీ సందేహాలు అడగండి. సిస్టర్ ఒక 5 minutes టైంలో మీకు ఏమన్నా డౌట్స్ ఉంటే గనక మీరు దయచేసి అడగవలసిందిగా కోరుకుంటున్నాను. సిస్టర్ మనకి ఆన్సర్ చేయడానికి రెడీగా ఉంటారు. మీరు ఒకసారి మీ క్వశ్చన్స్ ఏమన్నా ఉంటే నేను 2 minutes టైం ఇస్తానంటే మీ క్వశ్చన్స్ ఏమన్నా ఉంటే మీరు అన్మ్యూట్ చేసి మీరు రేస్ చేయొచ్చు. Okay, if anybody is not having any doubts, we'll go further and close this session. ఎవరికి ఏ డౌట్స్ కనుక లేకపోయినట్టయితే మనం ఈ సెషన్ ని ముగించుకుందాము. ఓకే, దీన్ని బట్టి నేను లేవనుకుంటున్నాను. అంటే థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఇట్ వాస్ రియలీ వండర్ఫుల్ అండ్ వీఆర్ బ్లెస్డ్ బై లిస్నింగ్ యువర్ వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్. అండ్ సీరియస్లీ ఆల్ our doubts were clarified, and we are really thankful to God and you for giving us this such beautiful and wonderful message. Thanks a lot once again, Auntie. Praise the Lord for how God helped me. Yeah, thank you. So I'll ask Suchitra sister, are you available? If she is, then sister, మీరు closing prayer చేయరా? ఓకే సిస్టర్, Yeah. ప్రార్థన చేసుకుందాం. పరిశుద్ధులైన తండ్రి, ప్రేమ కలిగిన దేవ, పరలోకమందున మా యొక్క తండ్రి, మన పరిశుద్ధపరచబడం గాక తండ్రి. మరి ఈ యొక్క రోజున ప్రభా మరి తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఉన్న సిస్టర్స్ అందరము తండ్రి మరి యొక్క వాక్యం వినడానికి మరి గ్రేస్ సిస్టర్ ద్వారా మరి వినడానికి మీరు మాకు సహాయం చేశారు. సిస్టర్ని కూడా మరి ఏజ్ లో కూడా మీరు నడిపిస్తున్న దాన్ని బట్టి వందనాలు ప్రభా. మరి మా అందరికి ఒక ఎంకరేజ్మెంట్ వర్డ్స్ మాకు దయచేస్తూ వస్తున్నారు ప్రభా. మరి 3 classes గా మేము స్త్రీలు ఎలా ఉండాలి ఫ్యామిలీ విషయంలో, మరి తండ్రి మరి కుటుంబం సంఘంలో మేము ఎలా తండ్రి దేవునికి మహిమకరంగా ఉండాలి, మా బాధ్యతలు ఏంటి అనేవి మేము నేర్చుకుంటూ వస్తున్నాం ప్రభా. మరి ఈ రోజున మరి లోబడుట అనే టాపిక్ లో ప్రభా మరి మాతో మాట్లాడారు తండ్రి. మరి కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా తీసుకొని ప్రభా మరి లోబడిన స్త్రీల ఎగ్జాంపుల్స్, లోబడని స్త్రీల ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా మీరు మాతో చెప్పడం జరిగింది ప్రభా. మరి వీటన్నిటిని మేము గైకొని కేవలం వినే వారంగా కాకుండా మా యొక్క జీవితంలో ప్రాక్టికల్ గా అప్లై చేసే వారంగా ఉండడానికి సహాయం దయచేయండి. ఇంకా ప్రభా మరి ప్రతి ఒక్కరితో మీరే మాట్లాడండి. కుటుంబాలు కట్టుకునే విషయంలో మరి మీరు మాతో మాట్లాడుతున్నారు, అవి మేము తండ్రి మరి మా జీవితంలో అప్లై చేసుకోవడానికి సహాయం దయచేయండి. విన్న ప్రతి బిడ్డను ఆశీర్వదించండి, నూరంతలుగా ఈ యొక్క వాక్యాన్ని ఫలింపచేయమని ప్రార్థిస్తున్నాం. సిస్టర్ని బహుగా దీవించండి, ఇంకనూ మీ యొక్క రాజ్యం మహిమార్థమే వాడుకోమని ప్రార్థిస్తూ ట్రాన్స్లేషన్ చేసిన సిస్టర్ని కూడా దీవించి ఆశీర్వదించమని, ఆ కుటుంబాన్ని కూడా దీవించమని బలపరచమని ప్రార్థిస్తూ యేసు ప్రభు వారి అతి పరిశుద్ధ నామంలో ప్రార్థించి వేడుకుంటున్నాము తండ్రి. ఆమేన్. Amen. Amen. Thank you, sister. Okay. The session is officially closed. Sister Gracie Auntie, can you please tell us the next date when you are available to take the class? February 3rd week. It's usually 3rd week. That's what Brother Anand told me. So February 3rd Monday. 3rd Monday. What's the date? I don't know. Okay, we'll just Shiny sister will coordinate with the dates and all. So it will be February 3rd week. 17th. 17th. Yeah. Okay. If I have any problem, then I will let you know. Definitely, sister. Thank you so much for joining, and thank you so much for giving your valuable time and spending the time with us. Thanks a lot, sister. Listening. Thank you for everybody, those who are present. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. Yes, bye. Convey regards to Uncle also.
Uncle? Please convey regards to uncle. Okay, I will, Sujitra. How are you doing? Yeah, fine. By God's grace. Thank you. Okay. 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 Bye, everybody. Okay. Okay. Bye. Thank you, auntie. Good night. Good night, everybody. Bye. Okay. Okay. Good night.